آج میں آپ کے سامنے ایک حقیقت رکھنے جا رہا ہوں۔ آج مجھ سے میری چھوٹی سی خوشی سمبا، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میری بھینس کا بچہ مجھ سے چھن گیا۔ وہ صرف میرے لیے ایک جانور نہیں تھا، بلکہ وہ میری ایک امید، ایک پیار اور دل لگی جیسے ہو جاتی ہے، میری اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ دل لگی ہو گئی تھی۔ کیونکہ آپ کو میں نے اکثر دکھایا تھا کہ جب میں ویڈیوز بناتا تھا، جب بھی میں ویڈیو سٹارٹ کرتا تھا، گھر سے نکلتا تھا تو میرے گھر کے سامنے ہی میرا سمبا ہوتا تھا، اور میں اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ فن کرتا تھا۔ آپ کو دکھاتا تھا کہ یہ سمبا ہے، یہ اسمائل کرے گا، یہ آپ اس کو لائک کرنا۔ تو میں بہت ہی اندر سے ٹوٹ چکا تھا کہ یار جس چیز سے بھی میں محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے چھین جاتی ہے، اور میں بہت ہی نا امید ٹوٹ چکا تھا اندر سے۔ لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ اگر ہم کسی چیز سے محبت کرتے ہیں یا کوئی چیز ہمیں پیاری لگتی ہے یا کچھ بھی جو چیز ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہماری ہو جائے، ایسا تو اب نہیں ہونا، کیونکہ ہماری زندگی اگر ہم ہمارے مطابق گزارتے تو پھر کیا تھا۔ یہ سب چیزیں جو بھی ہمارے پاس ہیں، ہم چاہے کسی بھی چیز سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، اور اس کا مالک ہم نہیں ہیں، اس کے مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اگر کبھی بھی ہم سے کوئی ایسی چیز چھن جاتی ہے، بجائے نا امید ہونے کے یا ٹوٹنے کے یا پھر ناشکری کرنے کے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایسی نعمت سے نوازا۔ اور ٹھیک ہے، اگر وہ نعمت واپس ہی چلے گیا تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس چیز کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر وہ ہمیں وہ چیز نہ دیتے، وہ نعمت نہ دیتے، تو ہم کوئی کچھ کر تو نہیں سکتے تھے، نہ ہم کچھ کہہ سکتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پوری کائنات کی مالک ہے، اور اس پوری کائنات کا نظام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ درختوں پر پترے نکلتے ہیں لیوز، اور ان پہ پھل وغیرہ آتے ہیں، اور ایک موسم ایسا آتا ہے کہ پھل ختم ہو جاتے ہیں، پھر ہم صرف اور صرف درخت بچ جاتا ہے، اور پھر ایسا موسم آتا ہے کہ دوبارہ پھل آ جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، ہر وہ انسان، ہر وہ چیز جو زندہ ہے اس دنیا میں آئی ہے، ایک نہ ایک دن اس چیز نے دور چلے جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے جانا ہے، پھر چاہے وہ ہماری سب سے قیمتی چیز ہی کیوں نہ ہو۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت سے ایسے رشتہ دار، ہمارے بزرگ، ہمارے دادا دادی جو کہ اس دنیا میں ہم سے پہلے آئے تھے، انہوں نے اپنی لائف گزاری، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب ان کا جانے کا ٹائم آیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ اسی طرح سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جیسے سورج غروب ہوتا ہے، اس کے بعد دوبارہ دن کو سورج نکلتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی بھی چیز ہم شروع کرتے ہیں نا، تو اس کا اینڈ لازمی آنا ہوتا ہے، چاہے وہ پھر کسی بھی چیز کو آپ لے لو۔ اب ہم بعض اوقات ایسا سوچتے ہیں کہ یار کاش وہ چیز جو تھی وہ میرے پاس آ جاتی تو میرا جو ہے نا نظام اچھا چل جاتا، میں خوش ہو جاتا، میں بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتا۔ اب جیسا کہ ہم کچھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یار کوئی گاڑی ہمیں پسند آ گئی، یا پھر بہت سے لوگوں کو کوئی لڑکی پسند آ جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یار وہ مگر میرے پاس آ جائے نا تو بس میں خوش ہو جاؤں گا، میری زندگی بہت اچھی گزرے گی اور مجھے کسی چیز کی بھی ٹینشن نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت ہی ہمارا خیال ہے، باقی ایسا ہونا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ بات کی ہے کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں، اور جو کچھ تمہارے لیے بہتر ہے وہ تمہیں مل کر رہے گا، جو تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے وہ میں تمہیں نہیں دوں گا۔ تو پھر بھی ہم ناشکر ہوتے ہیں کہ یار دیکھو اللہ تعالیٰ ہم نے اتنا دعائیں کی، ہم نے نمازیں پڑھی، پھر بھی وہ شخص میرا نہیں ہوا، بس پتہ نہیں کیا ہے، میں نے ایسی کون سی غلطیاں کی ہیں کہ میرا اللہ میری بات نہیں سن رہا۔ اور آپ نے وہ آیت سنی ہوگی کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں۔ بس یہ سوچ رکھو کہ آنے والا کل تمہارے جو تمہاری لائف گزری ہے، آنے والا کل اس سے کئی گنا بہتر ہوگا، اور تم شکر ادا کرو کہ یار چلو ٹھیک ہے، یہ دن میرے لیے پچھلے دنوں سے بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ تو نہ شکر کبھی نہ ہو، ہر حالات میں، چاہے وہ کل آپ کا جیسا بھی آئے، آج میں بہت ہی زیادہ پریشان ہو یا پھر کچھ بھی ہو، میں یہ نہ کہوں کہ یار بس میں نا امید ہو جاؤں، نہیں۔ مایوسی آپ کو پتہ ہے بہت ہی گندی چیز ہے، تو مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے، نا امید بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، بس اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے کہ ٹھیک ہے یار ایسا منظور تھا میرے رب کو، تو پھر ایسا ہی صحیح۔ اگر ہم ہر کام میں بھی یہی کام کریں گے نا کہ اللہ تعالیٰ کیا شکریہ ادا کریں گے، یار ہمارے ساتھ کچھ برا ہو جاتا ہے ہم کہیں یار میرا رحیم اللہ تیری ذات کا شکر ہے، اگر تجھے یہ منظور تھا تو میں تیری رضامندی پہ راضی ہوں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں ایسے حالات بھی ہوتے ہیں جب ہم خوش ہو جاتے ہیں کہ یار یا اللہ تیری ذات کا شکر ہے، تو ایسے ہی اگر کوئی برا ہو جائے تب بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر کرنا چاہیے۔
अब जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, मैं सोया पड़ा था तो जब सिम्बा की आने की खुशी हुई, पैदा हुआ, तब मैं आया, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ कि यार सिम्बा पैदा हो गया, चलो आज से नया साथी आ चुका है जिसके साथ बहुत फ़न करूँगा। बट अल्लाह को मंजूर था कि 1.5 मंथ ही उसने ज़िंदा रहना था, उसके बाद उसने चला जाना था, तो ठीक है, अब अल्लाह ने दिया, अल्लाह ने लिया। अगर मैं किसी चीज़ का, वैसे तो मैं नहीं हूँ किसी भी चीज़ का मालिक, हर चीज़ अल्लाह ताला की है, लेकिन जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बता रहा हूँ। अब जैसे मैं ये ईंट है, ये मैं बनाता हूँ, ठीक है, आपको देखो ईंट मैंने बनाई, अब इसको मैंने कहा कि यार ये ठीक है, ये मेरी, अब कोई मुझसे आएगा, ये ख़रीदेगा, ठीक है, कोई भी ले जाएगा, फिर जब मैं उसके पास जाऊँगा कहूँगा यार ये लो अपने पैसे, मेरी ईंट वापस करो, या फिर कोई आके ऐसे उठा जाए, मैं जाके उससे वापस उठा लूँगी, क्योंकि ये मैंने जो इसको बनाया और मैंने इसको वो किया। तो ऐसे ही मेरे प्यारे दोस्तों, कोई भी चीज़ अगर दुनिया में है ना, कोई भी चीज़, एक चींटी से लेकर एक बड़े बड़े हाथी तक, सब चीज़ का मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, और ना कोई ऐसा और इंसान है जो उन चीज़ों को अपना बना सकता है। बज़ाहिर तो मैं कहता हूँ कि यार ये बिल्ली मेरी है, तो उसको मैंने पाला हुआ है, उसको खिला रहा हूँ, मेरी नहीं, वो है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की। जो कुछ भी इस दुनिया में है, चाहे वो ज़िंदा है, सब चीज़ें, ज़र्रा ज़र्रा, मिट्टी क्या रेत तक भी, सब चीज़ का मालिक अल्लाह ताला है। तो कभी भी हम सब दोस्तों को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है हर तारीकी के बाद उजाला होता है, हर रात के बाद दिन होता है, हर मौसम हर गर्मी के बाद सर्दी आती है। जैसा कि आपको पता है अब सर्दियों का मौसम था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सर्दियां जा रही हैं और गर्मियां वापस आ रही हैं। तो हम भी, आपको पता है, देखें कुछ चीज़ ऊपर नहीं पहनी हुई, जैसे कोट, जर्सी वगैरह कुछ भी नहीं, बिकॉज अब मौसम तब्दील हो रहा है। तो वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अगर आज मैं ज़वाल में हूँ तो आने वाले कल पे मैं अरूज पे होऊंगा, और अरूज पे कायम रहने का सिर्फ एक ही मकसद है। अगर आप अरूज पर कामयाब रहना चाहते हैं, कभी गरूर मत करना, और जब कोई ज़रूरतमंद आपके पास आए तो दिल खोल के उसकी मदद करो, कि हमेशा अपने आप को उसकी जगह पे रख के सोचो, यार अगर उसकी जगह मैं होता और मैं किसी के पास मांगने जाता तो मैं कैसा फ़ील करता, या फिर मुझे कैसा महसूस होता जब मैं जाता और अगला मुझे बेइज्जत करके मुझे निकाल देता, बेइज्जत करके निकाल देता। सॉरी, आपको पता है सराइकी हूँ तो थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज में आ जाता है, सराइकी वाला साइड वापस आ जाती है। अगर आपको सराइकी पसंद है तो आप बता देना, आपको सराइकी में भी चीज़ें सुना दूंगा, नो प्रॉब्लम। बाकी गाइस, मैं आपको बता रहा था कि उम्मीद अगर रखनी है ना तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से रखो, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बताया है कि अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई दोस्त, कोई मददगार नहीं है। अगर है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात, जो सिर्फ़ तुम्हारा भला सोचता है। हालांकि हम क्या मफाद दे रहे हैं अल्लाह ताला को, आपको पता है नमाज़ें और इबादत करने के लिए तो फ़रिश्ते भी बहुत थे, लाखों की अरबों की तादाद में फ़रिश्ते हैं। तो हमारी इबादत से क्या, बस आजमाइश है हम पे, तो हमें हर हालत में अल्लाह ताला को शुक्रिया अदा करना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए, क्योंकि सब्र करने वाला इंसान अल्लाह ताला का दोस्त है। और अल्लाह ताला ऐसे इंसान को बहुत ही ज़्यादा पसंद फरमाता है जो मुश्किल हालात में अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करे और सब्र करे कि यार कोई बात नहीं, अगर मेरे अल्लाह की रज़ामंदी इसी में है कि मैं ऐसी हालत में रहूँ, तो मैं ऐसी हालत में रहने को ऐसी हालत में रहना मेरे लिए फ़ख्र है, क्योंकि इस पर मेरे अल्लाह ताला की रज़ामंदी है। और आपको एक बात और बताता चलूँ कि अल्लाह ताला नहीं चाहता कि मेरा इंसान जो है ना भूखा सोए, या फिर कोई मेरा इंसान तकलीफ़ आए। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये भी इरशाद फरमाया है कि मैं किसी इंसान की औकात से ज़्यादा उस पर आजमाइश नहीं भेजता, और आजमाइश वक्त के साथ आती है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो आजमाइश ख़त्म हो जाती है। तो आपको मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कभी भी अगर कोई आपके साथ आके नाइंसाफ़ी कर देता है या कोई आपको तकलीफ़ दे देता है, तो बस आपने एक काम करना है कि सब्र करना है और अल्लाह ताला पर यकीन रखना है। हाँ, दुआ मांगो, हाँ नमाज़ पढ़ो, दुआ मांगो अपने रब से, क्योंकि मेरे मालिक के ख़जाने बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा हैं, ना ख़त्म होने वाले ख़जाने हैं मेरे रब के पास। जो देखो आपके सामने हम देखते हैं, बाज़ औक़ात हमारे साथ भी ऐसा होता है कि जो कुछ निकम्मा होता है, कुछ करता भी नहीं है, कुछ भी, उसका नसीब ऐसे खुलता है कि वो
उस पे अल्लाह ताला की लाइक आती है। आपको पता है अल्लाह ताला ने ये भी कहा है कि मैं रिज़्क दे के भी आज़माता हूँ और रिज़्क ले के भी आज़माता हूँ। तो हर हालत में चाहे हमें रिज़्क मिले, चाहे हम अरबपति बन जाएं, हमें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमें रब ने ये रिज़्क दिया तो हम पे आजमाइश है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे आएँ जिनकी हम मदद ना करें और हमसे अल्लाह ताला की ज़ात नाराज़ हो जाए, क्योंकि ये पैसा, ये दुनियावी चीज़ें तो हमने दुनिया में छोड़ के चली जानी है। क्योंकि हर वो चीज़ जो इस दुनिया में हमें मिलती है वो अल्लाह ताला की अमानत होती है हमारे पास, और बाद में वो अमानत वापस चली जाती है। तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज़ पैसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम दुनिया में गाड़ियाँ ले लें, बंगले बना लें, सब कर लें, एक दिन ऐसा आना है कि हमारे सामने मौत का फरिश्ता आ जाना है और कहता है चलो चलते हैं। ना कोई मुझे बचाने वाला होगा पीछे, ना कोई मुझे अपनी ज़िंदगी मुझे देने वाला, और ऐसा होता भी नहीं है कि किसी को किसी की ज़िंदगी मिल जाए। ना मुझे कोई बचा सकेगा, ना मेरी सांस का कुछ अंदाज़ा होगा कि आज मेरी सांस आ रही है तो कल मेरी सांस ना आए। इसलिए जब भी आप किसी से मिलो, मुस्कुरा के मिलो, उससे बात अच्छे तरीके से करो, ताकि कल को अगर आप इस दुनिया से चले जाओ तो वो आपको याद करे। जैसा कि आज आपको एक छोटी सी मिसाल दी है कि थी छोटी सी खुशी, लेकिन एक दिल लगी थी सिम्बा के साथ कि मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता था। अब तो मैंने उसके साथ बहुत ही, आपको पता है, वीडियोस भी बनाई थी। तो बस डीमोटिवेट नहीं होना आपने, हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन रखना है। उम्मीद काफ़ी आपको आज की मेरी ये बात समझ आई होगी। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो, या फिर मैंने कोई ऐसी बात की हो जो आपके आपको पसंद ना आई हो और जिससे आप मोटिवेट ना हुए हो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसको थोड़ा ठीक करूँगा। या फिर कोई ऐसा सबक जो आपने इस मेरी स्टोरी से हासिल किया हो, तो वो भी आप जो है ना कमेंट सेक्शन में बता देना। और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे दोस्त भी हमें छोड़ के चले जाते हैं और हम ना उम्मीद है कि यार उसके साथ मैंने इतनी वफ़ाएँ की, उसको मैंने इतना अपना समझा और वो आज मुझे अकेला छोड़ के चला गया मुश्किल वक्त में। तो मुश्किल वक्त में भी सिर्फ उम्मीद रखो तो अल्लाह ताला से रखो, क्योंकि उसके सिवा आपका कोई दोस्त नहीं है, ना कोई मददगार। उम्मीद काफ़ी आपको आज की मेरी बातें समझ आई होंगी। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। अगर इस स्टोरी ने आपके दिल पे जाके दस्तक दी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, क्योंकि आपको पता है ऐसी वीडियोस मैं डालता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।